Welcome to Hornbill TV. Moi itia Hotel Akashe te ahigena ase. Aji ADDC Aboy District Demand Committee koigena aji Hotel Akashe te takhan media khan ke briefing kurwa karne press conference rakhigena ase. Aboy district to charta assembly constituency ase koise. Aboy laga under de. Aro aboy laga ADC under te charta assembly constituency ase koise aro duita SDO civil ase koise aro aboy to ADC pai jado 1997 pra pai gena ase koise takhan ADC pra district te upgrade krobo karne bishiba government ke memorandum submit kurise government ke bishibar appeal bi kurise takhan NOC khan bi sob loi gena government logo bishi sal pra itu karni fight kuri gena ahe ase holibe aji tak itya tak takhan laga appeal grievances to government side pra ko positive na pa karne aji bi takhan press conference rakhi gena media khan ke briefing kurbola ase aibi mokhan itya takhan la press conference jai gena takhan laga motive takhan laga intention to kya ase hun lobo aro pasate takhan lago ekta duta questions bi moi hudi sabo अच्छा तो मैं एक तो जो क्वेश्चन आपने खाने क्यों दियो आपने खान इधर आपने खान अबोई तो डिस्ट्रिक्ट है अपग्रेड करो लगे को आदो क्या प्रा गवर्नमेंट लोग अपनी को आदो शुरू कर दिया 2015 here. Initially we are here mohan yete ado konyak la blessing de ase aro aboila division la under de 1,20,000 population lara with 30 comprising 37 villages tula blessing loina mohan government ke kotha koina hala kotha loina ar tate mohan initially at a local grassroots level the 2009 was revolution like our sir or former MP Sri Wangni Konyak tai former convener bhi thakise tai brief plan is na mohan la establishment cabinet memo de 2011 which is therein former chief secretary Sri Lal Thara tai comprise korina team बनाएगा तहन पूरा सर्वे भी करें मोहन लात किसी मोहन बिसी विश्वास पर गवर्नमेंट के रुके ना ऐसे but calendar year of the last 10-11 years मोहन तो wasted years हो जाए तो गवर्नमेंट के appeal ग्रुपले मोहन जमा कराना है और इतु initiative तो गवर्नमेंट के विश्वास करें ना इतु पर लगा independence day आगे तो मोहन दामाव करना मोहन के independence day तो मोहन के declare करी दो ना विश्वास पर मुखान जेदे गवर्नमेंट की भी ब्रीफ करी दी बोले और जनरल नागा पर भी मुखान लगा दुख तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गाने मांगे आसे ना मुखान जो ब्रीफ करी दी बोले जमा अच्छा तो क्या मुखान लगा former MP साहब वांगी कोने पर ब्रीफ करानिशना अबोई डिस्ट्रिक्ट तो अबोई ADC हेडक्वार्टर तो itu bidor de charta assembly constituency ase koise duita SDO civil ase koise to inka thaki gena bhi apni kan ki karne district na paye apni kan ko idea san eto to hele kon government aman eto bra plan korbole noy amakan kobo kole 2009 rai shuru kora bra bhi hobo pare holbe takan to feasibility report beshi bonai kene jaise kintu ki nimito hoise etu to amar region to common ore acha to apni kan aboi to ki karne district hobo lage apni kan lo to bapna de example kobo apnar thik khone pe etia Longlang Peren Noklak 2 MLA each one district acha district ekta de ki facilities pai etu 2 MLAs taka pe eki logote jai mon de 9 ase 9 de pe district nam de same se he aibo to 2 ta MLA poa aru 9 ta MLA poa to equal hoi jai plus
আমাখান তো ওয়াইজ পপুলেশ্যন আছে ডেভেলপমেণ্ট টিপি নপংচি কি টিপি নপংচি এইটো নিমিত্তে গাৰ্মেণ্ট এগেইনষ্ট নহ'লে বা এইটোখান এগেইনষ্ট নহয় কাৰণে আমাখানটো একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লে আপৈটো হ'লে হাৰ্ট অফ দ্য কন্যাক আছে টিজিৰ পৰা আহিলে বি ছেম কিলোমিটাৰ তাউপুৰ পৰা আহিলে বি ছেম কিলোমিটাৰ নাকিৰমৰাৰ পৰা আহিলে বি ছেম কিলোমিটাৰ লংলেং পৰা আহিলে বি ছেম কিলোমিটাৰ তো ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্ট হ'লে ইণ্টাৰ কন্যাকতে আপৈ আছে আৰু আমাখান ফেচিলিটিজ ৱাইজতে আমাখান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন বি আছে ইণ্টাৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্ট নিমিত্তে ছেকেণ্ডে আৰু 6 NAP বাটালিয়ন বি আছে আমাখান আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ এতিয়া এক্সাম্পল একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নকলাক আৰু আপৈ কম্পেয়াৰ কৰিলে ফেচিলিটিজটো আপৈতে চব আছে বেংক আছে তেজে আছে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট লাগে চব আছে এতিয়া আমাৰ লগাটো অনলি DC এইটোৱেই লাগে আছে আৰু এইটো কেতিয়া দিব পাব্লিক বি চব খুজি পাব আৰু আমাৰ নিমিত্তে বি কনভেনিয়েণ্ট হ'ব এইটো লগা পইণ্টেই আছে আচ্ছা তো আপুনি কোৱা নিচিনা বইটো ADC বাবু 1997 পৰা পাইছে 97 আৰু 2011 নৱেম্বৰতে কেবিনেট টিভি এইটো টেবল কৰিছে হয় তো নকলাক আবইটো চেৰিয়েল নম্বৰ 1 হয় আৰু নকলাকটো চেৰিয়েল নম্বৰ 2 থাকিছে হয় তো নকলাকটো 2020 পৰা পাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় হয় তো আপুনি খান এতিয়াতো পোৱা নাই হয় তো আপোনাৰ মেছেজ কি আছে তো না এতিয়া আমাৰ মেছেজটো হ'লে প্ৰেজেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ বি এইটোতো ক্লিয়াৰ কাট জানিকেনে আছে আৰু বিফ'ৰ 15 আগষ্টে দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ইয়েৰ বিফ'ৰ দ্য ইলেকশ্যন এইটো ডেভেলপমেণ্ট নিমিত্তে কি নিমিত্তে এইটো চালটো অহা চাল নকৰে কিনে যি হ'লে বি দিব বোলা আৰু দিব লাগে পেলাই আমাৰ পাব্লিক এইটো ডিমাণ্ড কৰি আছে তো আপুনি খান এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট নাপাওঁতো বেছি দুখ পাই থাকিব না হয় তো বেছি দুখটো থাকিব হ'লে এনেই মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট দুখখানটো কি আছে নাই এইটো স্পেচিফিকেলি এইটো তোক আছে ক'ব নোৱাৰে আপোনাৰ এনেই ইন জেনেৰেল জানিবি 9টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা একটাহে ডিষ্ট্ৰিক্ট একটা DC পৰা কাভাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে এইটো নিমিত্তে আমাখান ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হবে ডেভেলপমেণ্ট হবে কি হবে এইটো নিমিত্তে একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ওপৰত পৰা কাভাৰ কৰিব নোৱাৰে তো আপৈতে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলে এণ্টায়াৰ কন্যাক হাফ অফ দ্য কন্যাকটো হ'লে কাভাৰ কৰিব পাৰে এইটো পৰা আমাখান মেইনটো হ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্স নিমিত্তে মাঙা আছে তো নকলাকটো পাই দিছে তো আপুনি খানটো পোৱা নাই হয় 1997 পৰা ADC পাইছে 2011 আপুনি খান তেখান এইটো কাৰণে কেবিনেট টিভি ডিছকাশ্যন থাকিছে তো নকলাকটো পাই দিছে আপুনি খান পোৱা নাই তো এইটোতো আপুনি খান লগা চাইড পৰা কিবা ডকুমেণ্টছ কোনটি আছে না গভৰ্ণমেণ্ট লগা চাইড খান পৰা গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা দেখান বেক শ্লাইড হ'লে এটিটিউড আছে আপুনি খান লগ কৰে আমাক এইটো ফাৰ্ষ্ট কৰোঁ এইটোতো হ'লে এনেই আন্দাজতে এইটো কমেণ্টছ দিলে নহ'ব আচ্ছা তো With regard to this, there is no conflict as such in any way. Mohan priority to kya ase bole to economic upliftment, administrative inconveniences duita bole mohan human resource mohan develop hone ki, and everybody knows we are one of the most backward tribe in the state of Nagaland, which is why we are not trying to cover up our weaknesses, but kosabi koina mohan mahala grievances to place koina future generation bhi mohan bhi dusra manu ke parya nisna dusra manu la jaga within our brotherhood also, within Nagas also, within konya kalu man sob develop kone kilot jawle la footstep lole gane mohan approach korala ase, but in reality check mohan janibo laga to economically mohan bisi down ase aro economically down hole to mohan government knows very well, as our former honorable MP has rightly mentioned, 9 assembly constituencies with 1 SP and 1 DC. That is our administrative inconvenience, and the rest to history we know mohan any fact finding committee ki la angle ra pathai na bi mohan ge incomplete as mohan la setup to wena janibo para la ase. And as for cognacs in general,
Muhan Aboy District Demand Committee under the umbrella of one Konyak Union. And Kiman Tailaga under the Konyak Union Laga under the Muhan Kiman set up itu laga umbrella under the Muhan itula blessing Lugina Muhan District Mangala. So I'm very confident that this very government headed by the architect of New Nagaland, our Honorable Chief Minister Sri Nifirio will give us a positive response by 15th of August 2021. It was a prayer Mukhala. अच्छा तो दीदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी है तो अपने खान प्रेस कॉन्फ्रेंस दे को के बाद मेमोरेंडम सबमिट कर लासे ना गवर्नमेंट साइड की ओके सपोज लाइक तकन पर और तकन साइड पर को पॉजिटिव फीडबैक आने बोले अपने खान फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन की था वो itu amakan siap logote more than 50 manu jagana lopaise last January te to tai ko tole tai ke time de bi ko ase ete tole file hobi ki hobi sob tai logote di dise tai ete to tai laga respond he hobe amakan for the course of action state district ne dile ana hobo noile ba eto hobo aji eto हमारे तो हाईलाइट करो रे नॉर के तो इतिया मुझे धन्ना लगो दे होदा होदी पूरा हमारे दे मुझे जानी परिचय तकन अबोइला अंदर दे चार्टर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आसे विद एस दे सिविल आसे ताते मोर देन 30 विलेजेस अबाउट 37 विलेजेस आसे को आसे और एक तो एडीसी हेडक्वार्टर पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो रो ना पड़ा करने तकन ग्रीवेंसेस विशेष था करने गवर्नमेंट लोगों तो डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड को भी कोई ना अपील करा तो विशेष अल्ट्रा है सेपरेशन 2011 टीवी तो कैबिनेट मीटिंग टीवी टेबल पुश हुआ से और मेमोरेंडम आफ्टर मेमोरेंडम एनओसी का भी सब लेकिन गवर्नमेंट को सबमिट करेगा भी लेकिन हाँ तो विशेष सब विषय लेकिन जब तक गवर्नमेंट से करेगा पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिव फीडबैक ना पाएगा था तकन आज जनाइए मगन आखा से मगन हो से गवर्नमेंट तकन के होनी ना अब रेला मनखन करने तब भावना तो अंडी होने की कोई ना भाग्य से हम बिल्टी भी अब लगा अब जो था मानो मखनला फॉर्मर एमपी मखनला कन्वेनर मनपोंग पनिया तकन के बेस्ट विशेष दिया से गवर्नमेंट अपने खान वॉइस सुनी के ना अपने खान करने जल्दी की बात बोले